नाज़रीन, अमेरिका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडन ने 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया और कैमला हैरिस ने पहली स्याह फाम अमरीकी नायब सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। और ऐसा बताया जा रहा है कि दिहाई में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो पिछले सदर थे यानी कि ट्रंप, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। उन्होंने कह दिया था कि मैं चूंकि रिवायती हुक्मरान नहीं था तो मैं इस तकरीब में शिरकत नहीं करूंगा, और ऐसा दिहाई में पहली बार हुआ। खैर, जो अमरीकी अब सदर हैं जो बाइडन, उनसे तारकीन वतन को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्होंने आते ही वोटर्स का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली का जो अज़्म है उसका उन्होंने इजहार किया। लगारी साहब, आपको क्या लगता है, जो बाइडन तो आ गए हैं, क्या वाकई अमेरिका में कोई तब्दीली आने की कोई तवक्को है, और जो तारकीन वतन ने उनसे उम्मीदें लगाई हैं वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे आपके ख्याल में? तारकीन वतन की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ये बिल्कुल एक अलग मामला है। मसला ये होता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का अपना अपना दौर होता है और अपने अपने स्टैंड होते हैं। अच्छा। रिपब्लिकन जंगों पर जोर देते हैं और समझते हैं कि हमारी इकनॉमी जंगी हैं, लेकिन ये पहले सदर थे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दौर में अमलन कोई जंग नहीं हुई। हाँ, ये उन्होंने क्रेडिट लिया भी है अपने आखिरी खिताब। ये जो पहला एक सदर थे, अगरचे उन्होंने जंगी जराइम बहुत किए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जंगी जराइम नहीं किए। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को जिस तरह से टारगेट किया गया वो कोई मामूली जुर्म नहीं था। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा कारनामा ये था कि उनके दौर में जो बगदादी थे, दाइश के सरबराह, उनको टारगेट किया गया और एलिमिनेट किया गया। ये भी उनके दौर में हुआ और उनके दौर में और बहुत से वाक़यात हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स जो हैं, अगर जो उनकी शोहरत ये है कि वो हमेशा डेमोक्रेसी का साथ देते हैं, लेकिन जो बहार अरब आई थी ओबामा के दौर में, जिस तरह से वहाँ हुकूमतों को उल्टा पलटा गया और जिस तरह से अलजायर से लेकर और ट्यूनिस से लेकर मिस्र तक और मिस्र से लेकर यमन तक जिस तरह से हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, ये एक बहुत बुरी मिसाल थी जिसने डेमोक्रेट्स को नुकसान पहुंचाया था और डेमोक्रेट्स की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया था। अब अगर ये बहुत सी बुनियादी चीज़ें कर लेते हैं कि दुनिया भर में दहशत गर्दी की कहीं भी सरपरस्ती नहीं की जाएगी, जो अमेरिका करता रहा है, और ये जो दाइश थी ये बहरहाल डेमोक्रेट्स के दौर में बनी भी थी और परवान भी चढ़ी थी, ये सारी सूरत हाल रही है। तो अब देखते ये हैं कि ये जो हमेशा नारा लगाते थे कि डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चाहते हैं हम, जो डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को चाहते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, हम प्लुरलिज्म चाहते हैं, ये सारे नारे अच्छे खुशनुमा किस्म के नारे जिसको हम चबा भी नहीं सकते, ऐसे नारे लेकर वो आते रहे हैं डेमोक्रेट्स। लेकिन उनके क्या था जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था, वी केम, वी सा एंड वी एलिमिनेट, कज़ाफ़ी के बारे में जिस तरह से वो बैठकर खुशी से कहका लगाते हुए वो कहती हैं, ये भारत डेमोक्रेट्स का रिकॉर्ड है। तो डेमोक्रेट्स ने इस तरह किया। अब अगर वो एक बेहतर दुनिया के लिए वो आते हैं, अगर दुनिया को अमन देते हैं, अगर ठीक है कि दुनिया भर में जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनका एक अपना वो बनता है, और ऐसे ममालिक में जहाँ पर आप उनके लिए भी, इमिग्रेंट्स के लिए भी सोचें, आप उनके लिए भी जो सोचें अमेरिकन हैं जिनको ट्रंप ने अपनी तरफ किया था, और उनको भी सोचें जो अब तक अपनी बंद दीवारों के अंदर जो असल मालिक जो हैं रेड इंडियंस पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचें कि जनाब उनकी ज़िंदगी का क्या फैसला होगा। पाकिस्तानियों और खुसूसन पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए अच्छा फैसला था उनका कि जो उन्होंने सफरी पाबंदियां लगाई थी वो वापस ले ली हैं। मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया जाता था वो उस तरह से नहीं किया जा रहा है। ईरान के साथ जो एक तरफा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया था, उसको वो रिव्यू करना चाहते हैं। चीन के साथ वो अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इंडिया, अभी तो मैं हैरत से देख रहा था कि तकरीबन 16 के करीब ख़वातीन और 6-7 मर्द जो हैं वो इंडक्ट किए गए हैं वाइट हाउस में, जो सब इंडियन हैं। अच्छा। तो बड़े बड़े ओहदे उनको दिए गए हैं। तो अब इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना होगा, मोदी का इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, इसलिए कि मोदी ने तो जफ्फी डाल ली थी, दोस्ती कर ली थी ट्रंप के साथ, और ट्रंप की कंपेन करने के लिए उसको बड़े फ़ायदे भी दिए थे और ट्रंप ने उसकी कंपेन की थी। तो अब ये शिफ्ट जो है उसके नतीजे में
امریکہ کا بطور ایک ریاست جس طرح سے یہ مودی نے اپنے ملک کے اندر دہشت کا راج پھیلایا، جس طرح سے مودی نے مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، دیگر مذاہب کے ماننے والے کے زمین تنگ کر دی ہے، جس طرح سے وہاں پر جو آزادی پسند قوتیں ہیں، کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، وہاں پر جو مظالم بڑھے ایسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں، میزورام میں، ناگالینڈ میں، منی پور میں، تری پورہ میں، آسام میں، سکم میں، ان جگہوں پر جو بڑے بڑے مظالم کیے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں امریکی حکومت کا، امریکی صدر کا، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے، یہ چیزیں آگے جا کر ہمیں پتہ چلیں گی۔ لیکن مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکلے گا جو بائیڈن کے دور میں، آپ کے خیال؟ جو بائیڈن کے دور میں اس پر ہلچل ضرور ہوگی، اس لیے کہ ریپبلکن نے جو طریقہ کار اختیار کیا، ڈیموکریٹس کا ویسا طریقہ کار نہیں رہا ہے، اور جس طرح سے اس نے 370 کو ریووک کیا، جس طرح سے اس نے لوگوں کو وہاں جائیداد خریدنے کا حق دیا ہے، اس سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپنا سٹینڈ میرا خیال ہے کہ لیں گے، اور وہ انڈیا کو اس بات سے روکیں گے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک ایسا علاقہ جس کے ابھی کویسچن ہے، جس پر وہاں تحریک چل رہی ہے آزادی کی، وہاں پر اگر اس طرح کا کرتا ہے تو پھر امن جو ہے، عالمی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا۔ اور جو مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ بنانے والا فیصلہ ہے، آپ کے خیال میں وہ جو بائیڈن واپس لیں گے؟ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی وہ جو نائب صدر ہیں خاتون، ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی خیر سے یا نہ خیر سے وہ بھی جیو ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے بھی اپنے اثرات موجود ہیں۔ ان کے داماد تھے اپنا ڈونالڈ ٹرمپ کے، اور وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے۔ یہاں پر نائب صدر جو ہیں ان کے شوہر ہیں، وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے کہ جناب آپ نے ان کو بلیک کہا، وہ بلیک تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جمیکن ان کے والد تھے اور انڈین ان کی اماں تھیں، تو وہ مکس قسم کی کوئی ہستی ہیں جو نائب صدر ہیں۔ بہرحال ہم بدگمانی نہیں کرتے ہیں، ہمیں خوشگمانی کرنی ہے، وہ یہ کہ وہ فلسطینیوں کا جو یہ حق آیا اب مانگ رہے ہیں وہ کہ جناب ان کو ایک سوورن اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے اور ان کا جغرافیہ سیٹل کیا جائے، اور یروشلم جو بیت المقدس ہے اس کا حیثیت اس کی بحال کی جائے اور اس کو حصہ مانا جائے اس کا فلسطین کا۔ یہ جو مطالبات ہیں اس پر انہیں غور کرنا ہوگا، اور انہوں نے بہت سے اسلامی ممالک کو بھی اپنی راہ پر لگا لیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بہت مشکل صورت ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا ہے کہ نئی امریکی جو حکومت ہے وہ سی پیک کا حصہ بنے، آپ کے خیال میں کنسیڈر کریں گے وہ اس بات کو؟ دیکھیں، ایک سی پیک کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ یعنی کنسورشیم بن رہا ہے، سی کچھ پروجیکٹس کا مجموعہ کا نام ہے، اور وہ راہداری کے مجموعے بھی ہیں، اور وہ جو ہیں انرجی کے وہ بھی ہیں، ٹرانسپورٹ کے بھی ہیں۔ اب اس میں آ کر وہ حصہ بننے کا ان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا، آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں، یعنی چینی صدر آپ شی جن پینگ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم تو امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔